نسمات القرب هبات من ربوع العامرية نسمات القرب هبات من ربوع أطربت روحي وسري حين أهدت للتحية أطربت روحي وسري حين أهدت للتحية أين أرباب المثاني والعلوم اللدنية أين أرباب المثاني والعلوم أصحاب المعاني والنفوس العلوية أنا أدعو من دعاني هكذا حكم القضية في خصوص علة من بعدنا لا أنا مشغول بليلى عن جميع الكون جملة يا رب صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد ورضي الله عن أصحاب الرسول أجمعين ولما نظم فيكم من أصحاب محمد عقودا درجاتنا الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جرى سعي في مشغول وفعل فيه محمودا وأن يتوب عملي بالأعمال المقبولة وتجيب الواجبات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه نتوجه لا مال فتعود ظافرة وعلى باب عزة تحت الرحال فتغشى منه الفيضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ السر وحامل دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن القرب ومثار قاسم إمدادك في عبادك وسائق وإرشادك لأهل بدالك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الحضرة الكرام من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلحظنا بحركتنا وسكنتنا بعين عنايتك أن تحفظنا في جميع طريقنا وتقلباتنا بجميع عهدك وحسن بقايتك أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا وتحركنا في منياتنا وأمالنا وتجعلنا بحضرة
برحمة هذا الحبيب من الحاضرين بدرائك انتباهنا السالكين من حقك وحق من المواجن ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودون جملتك وسلتنا إليك ولا تغيبنا. آمنا بك وبرسلك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين تقابل المذنب منا بالغفران المسيء بالإحسان والسائل بما سأل وامل بما أمن تجعل من صراط الحبيب وأسر وله ظهر وما ببركته وشرب جاته أولادنا ووالدينا وعما ببركته وشرب جاته أولادنا ووالدينا وعما ببركته وشرب جاته أولادنا ووالدينا وعلى كل نواجنا وجميع المسلمين المؤمنين والمؤمنات بجميع الأرض المشهورة ومعلم الإسلام والإمام بأهل معمورة معنا وسورة واشفنا ما قربة المغلوبين وقنا المجد والموت وتقبل توبة من شر حمدك ولا يبارك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتزم والظالم وستر عذاب بلاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيد بدائد من عندك ونصر المعادين من المنافقين والكفار. جعل يا ربي بالحسن حسين من جميع البلايا جعل يا ربي بالحسن حسين من جميع البلايا جعل يا ربي بالحسن حسين من جميع البلايا وبحزمك المظلوم خطايا جمنا من العمل المضادق وسير خدمتك كأيمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب على آله وصحبه من منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدي أسرار الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودعا إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه من والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. آبائنا الكرام والأساتذة الأفاضل والشيوخ الأحبة رحمكم الله. Segenap orang tua, para guru, para asatid, para sesepuh, hadirin wassami'in rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur atas segala anugerah, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, lalu kemudian salawat salam yang kita baca dan kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga berbuah kelak di hari kiamat syafaatul uzma untuk kita semua, amin. Lalu kemudian kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita setelah Allah memberikan kesempatan kepada kita. Di malam ini kita berada di malam 1 Rajab, betul? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وارزقنا رؤية خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم amin Allahumma amin. Kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin yang telah sampai pada hadis yang ke-352, kelanjutan daripada bab menghormati ulama, menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang memiliki keutamaan-keutamaan dan lain-lainnya. Hadis yang ke-352, wa an Abi Yahya. Sahih? Nabi an Abdullah bin Mas'ud, hadis 351. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi bidalain amin radhiyallahu ankum ana wa an muslimin ajma'in. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق رواه مسلم. Berkata muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dan daripada Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Gala, beliau berkata, gala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, liyalini minkum, hendaklah kalian mendekat kepadaku, minkum, dari antara kalian, hendaklah mendekat kepadaku. Maksudnya di dalam sholat. Siapa yang dianjurkan oleh Rasul untuk mendekat berdirinya sholatnya dengan beliau? Ulul ahlami, orang-orang yang cukup umur. Wal nuha, dan orang-orang yang ngerti agama. Satu, yang lebih tua, jadi badal di belakang sholat. Kalau imam kenapa-napa yang maju orang ngerti. Satu, usianya udah ada. Kedua, dia ngerti agama, ngaji. Tsumma alladziina yalunahum, setelah itu, setelah shaf yang pertama, shaf yang kedua, orang-orang yang mengiringi mereka yang kelasnya di bawah mereka, umurnya mungkin lebih muda. Salasan, sampai Nabi ulang ini kalimat 3 kali. Tsumma alladziina yalunahum. Ya, misal yang shaf pertama usia 40, shaf kedua usia 30, shaf selanjutnya usia 20, shaf selanjutnya paling ujung cabai rawit. Nah, aturan ini akhlak adab yang diajarkan oleh Rasul di sholat dan di majlis-majlis ta'lim. Ya, jadi yang lebih tua di depan, yang lebih ngerti. Tengah agak muda dikit, belakang anak-anak kecil. Itu aturannya. Ya, ini hadis diriwayatkan wa iyyakum wa haisyatil aswaq, dan jauhilah baik-baik, hati-hati, wahai syatil aswaq, situasi-situasi, keadaan-keadaan, sifat-sifat pasar. Jangan sampai keadaan pasar ada dalam masjid, ribut semuanya, pada rame, teriak-teriak, bercanda di dalam masjid. Nauzubillah min zalik, ngerokok dalam masjid. Ya, ini nazil nas manazilahum,
manusia tempatkan pada tempatnya. Ini orang hormati. Nah, ini rumahnya Allah, bukan manusia lagi. Bedain antara masjid sama toilet WC kita. Ya, di rumahnya Allah jangan ngerokok di dalam masjid. Ya, di pelatarannya kalau bisa jangan juga, karena itu masih termasuk masjid. Tapi yang lebih mimbabil aula dalam masjid jangan ngerokok. Kalau ada ustadz yang ngerokok dalam masjid, tegur. Kalau nggak bisa, keaduban sama dia, termasuk diamin aja, jangan diikuti. Karena masjid tempat mulia, masjid maupun musola, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya masuknya kaki kanan. Kalau sholat di masjid, ya, pakaiannya bagusin dikit, jangan pakaian ke sawah, kaos, pakai sholat di masjid. Ente jaga waktu sholat bagus, tapi ente mau menghadap siapa ini? Jangan munafik. Ente pakai kaos saja ketemu bos ente nggak berani. Kaos tangan pendek, udah kucel, bau jangan ditanya dah. Menghadap Allah ini bedain. Ya, tempat-tempat mau ke pasar, beli kangkung, beli tempe, beli tahu, begitu pakaiannya nggak apa-apa. Jangan dipakai ke masjid. Khudhu zinatakum inda kulli masajid. Gunakan hiasan pakaian kalian ke masjid. Maksudnya menghormat Allah subhanahu. Jelek baju, kasih orang. Nggak layak dikasih orang, buang, beli yang baru. Abu Al-Maliki, Profesor Dr. Said Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, nggak boleh muridnya pakai baju jelek. Yang ngaji ilmu harus bagus, menghormati ilmu. Al-Imam Malik bin Anas luar biasa menghormat ahaditsur Rasul, pakaiannya luar biasa. Ya, menghormati ilmu, menghormati tempat-tempat ibadah di Madinah luar biasa sopannya. Nggak berani pakai sendal, kenapa? Tanah ini nyambung sama kuburan Rasul, ngeludah nggak berani, nggak sopan sama kuburan Rasul. Wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi cuma-cuma kalau kita baik ibadah, kalau nggak ada takzim kepada Allah, Allah bedain antara situasi pasar sama masjid. Dari mulai pakaian, dari mulai suasana. Ya, beruntung kalau kita ada masjid bagus, tenang, ya, sejuk, enak. Wahai syatil aswaq, iyakum, waspada, hati-hati kalian, jauhilah situasi keadaan-keadaan yang model-modelnya kayak pasar. Ya, itu yang kita bisa petik dari hadis ini. Yang pertama, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang kedua, perbedaan antara masjid dan pasar. Wa an Abi Yahya wa qila Abi Muhammad Sahl bin Abi Hathma بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلث الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الله وعبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم وذكر تمام الحديث متفق على البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر. Dan daripada Imam An Abi Yahya, julukannya Wagila, katanya juga dikatakan Abi Yahya itu adalah Abi Muhammad yang bernama Sahl bin Abi Hathmah. Sahl bin Abi Hathmah bifatil haq al-muhammad al-ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya dan kita membarakah, amin. Ini Imam Sahl bin Abi Hathmah bercerita,
Gala dia bercerita, intalaqa Abdullah, suatu ketika pernah Abdullah bin Sahal pergi bersama wa Muhayyisah bin Mas'ud, bersama sepupunya yang bernama Muhayyisah ibnu Mas'ud ila Khaybar, kepada tanah yang namanya Khaybar, yang dimana di situ terjadi perang. Dan Khaybar ini dikuasai sama umat Yahudi saat itu. Ini Abdullah bin Sahal sama Muhayyisah misanan tapi ribut. Ribut, ada pertikaian, sehingga suatu ketika mereka pergi ke Khaybar untuk damai. Untuk damai. Wa hiya yauma idzin sulhun. Ketemu di Khaybar, di jalan berdua, damai, enggak ribut. Ya. Fatafarrago, setelah itu mereka berdua berpisah. Setelah berpisah, fa'ata Muhayyisatu ila Abdullah bin Sahal wa huwa yatashahhatu fi dami qatila. Tiba-tiba setelah berpisah beberapa waktu, ketemu lagi sama siapa nih? Sama Abdullah bin Sahal, nih Muhayyisah ketemu, habis maaf-maafan, damai. Beberapa jam setelah itu, beberapa hari, ketemu lagi. Ketemu lagi, keadaan yang namanya Abdullah bin Sahal yatashahhatu fi dami qatila, badannya berlumuran darah, sudah mati. Ribut. Ini yang bunuh Muhayyisah, karena dulu dia musuhan, padahal udah damai. Kemarin di Khaybar damai. Iya damai, tapi nih ketemu nih yang bernama Sahal bin Abdullah bin Sahal udah meninggal tuh, berlumuran darah. Berarti yang bunuh ini Muhayyisah, ribut tuh. Pada fanahu, ketika Muhayyisah menjumpai sahabat atau sepupunya yang dahulu musuhan terus bai'an sudah terkapar meninggal dunia, pada fanahu, dia kuburi. Thumma qadimal Madinata, setelah itu Muhayyisah pergi ke kota Madinah. Fantalaqah Abdurrahman bin Sahlin, yang mana ya, dia beri kabar, dikabarkan kepada adiknya almarhum namanya Abdurrahman bin Sahal. Ente punya kakak meninggal dunia, orang tuduh aneh, memang dulu aneh musuhan, tapi yang udah damai. Enggak terima nih adiknya yang bernama Abdurrahman bin Sahal. Wa Muhayyisatu wa Huwaisatu ibn Mas'udin ila Nabi fantalaqa, maka mereka semua pergi. Abdurrahman bin Sahal, adiknya korban, wa Muhayyisah dan terdakwa, ya, wa Huwaisatu, terdakwa bawa kakak namanya Huwaisah. Muhayyisah sama Huwaisah adik kakak Ibnu Mas'udin, anaknya Mas'ud, ila Nabi SAW. Mereka ribut bertiga. Yang satu adiknya korban, ya. Yang dua, satu nih korban, terdakwa bawa kakak. Ya, jadi di sini kumpul pendakwa dan terdakwa. Pendakwa di sini adiknya korban, betul? Namanya Abdurrahman. Dia nggak terima abangnya meninggal dunia, pasti dibunuh sama musuhnya nih. Misalan sendiri, walaupun dia damai, mungkin bohongan. Yang bernama Muhayyisah, terdakwa nih, tertuduh nggak terima juga bawa abang, namanya siapa? Huwaisah. Mereka ribut, udah kalau begini kita datang ke Rasulullah, kata Abdurrahman, adanya korban mau ngelapor ke Rasulullah SAW. Padahal Abdurrahman yatakallamu faqala kabbir. Maka langsung ini Abdurrahman nuntut di depan Rasulullah. Dia ngeluh, ya Rasulullah, ini anak punya abang meninggal, sama dibunuh sama ini orang yang bernama Muhayyisah. Ini saudara aneh Rasulullah, tapi musuhan ribut damai, tahu udah ketemu meninggal dunia anak punya abang. Anak mau tuntut dia. Fagala kabir. Kata Nabi, tenang, kabir. Maksud tujuan Nabi kabir, ente masih anak-anak. Hormatin orang yang lebih tua usianya daripada ente. Siapa lebih tua di sini? Yang bernama Muhayyisah sama Huwaisah ini udah pada berumur. Abdurrahman masih kecil.
Nabi bakal sikapnya bakal menunjukkan keadilan, cuman ente masih anak-anak. Ngomong tunggu. Yang tua dulu ngomong, kabir. Dahulukan yang tua dulu. Walaupun ente keluarga korban, tunggu dulu. Biar yang tua ngomong. Itu bijaknya Rasulullah, mementingkan orang yang umurnya lebih tua. Wahwa ahdathul qaumi, saat itu Abdurrahman orang yang paling muda di kaum itu, maksudnya di saat itu perkumpulan itu bersama Rasul. Fasakat, maka diam itu Abdurrahman, disuruh Rasul diam, biar yang tua dulu ngomong, akhirnya dia diam. Fatakallama, maka yang dua Muhayyisoh sama Huwaisoh, fatakallama al-alif ditasnya, mereka berdua bicara. Fagala, maka Nabi bersabda setelah dengar dari dua belah pihak nih, yang satu ya terdakwa, yang satu lagi pendakwa, tertuduh, udah didengarin ya semuanya. Fagala, Nabi bersabda, atahlifuna wa tastahiquna qatilakum, apakah kalian berani bersumpah? Atahlifuna, apakah ente berani bersumpah, wahai Abdurrahman, ente datang ke sini ngeluh abang ente meninggal, ente dan kaum ente berani sumpah. Wa tastahiquna qatilakum, dan mau menuntut hukum bagi pembunuh, bagi ini Muhayyisoh, ente mau menuntut hukum untuk dia. Wa dzakara tamamal hadisi, selanjutnya Abu Yahya yang meriwayatkan hadis ya menuturkan hadis tersebut ya kesempurnaannya secara keseluruhannya pada bab yang lain. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Dari hadis ini apa yang bisa kita petik? Lihat bijaksananya Rasul menjadi hakim. Rasul dahulukan yang tua, yang kecil jangan ngomong dulu. Anda tahu memang ente di sini keluarga korban, warasatul qatil. Ente keluarga korban, walaupun dia bukan anaknya, ente adiknya, iya, tapi ente masih kecil. Jangan ngomong duluan, biar yang tua dulu terdakwa. Ya, dengerin Rasul didengerin. Dalam jinayat, dalam fikih, ya, sehingga diterapkan dalam madzhab kita nih, madzhab Imam Syafi'i, dalam bab ini hakim itu nggak boleh ambil sembarangan hukum. Ada pendakwa, ada terdakwa. Pendakwa yang ngadu, pendakwa keluarga korban, ada yang meninggal, datang ke hakim. Dia bilang, wahai hakim, anak punya kakak dibunuh. Sama siapa? Sama si fulan, terdakwa namanya. Betul? Yang dituduh. Kamu punya bukti? Punya. Apa? Ini. Kalau dia punya bukti, hukum itu lempeng, bisa dilanjutkan. Ketika pendakwa yang nuduh nggak punya bukti, berani sumpah? Berani. Kalau sudah berani, bisa jatuh. Ini yang namanya tertuduh, terdakwa, jatuh dia, bisa dilanjutkan hukumnya. Tapi ketika pendakwa alat bukti nggak ada, setelah itu alat bukti nggak ada, sumpah nggak berani, ya, maka ditanya kepada ya, sumpahnya bukan sembarang sumpah, 5 kali, 50 kali. Demi Allah dia membunuh. Demi Allah dia telah membunuh kakaknya. Demi Allah, 50 kali sumpahnya. Kalau berani ente sumpah 50 kali, dia kita hukum itu. Orang yang ente itu kita hukum. Kalau ente sumpah nggak berani, anda berani 30 kali aja, nggak bisa. 50 kali sumpah. Tuh. Kalau seumpama alat bukti nggak ada, sumpah nggak ada juga, nggak berani sumpah, maka ditanya kepada terdakwa, Anda bunuh tidak? Tidak. Berani sumpah? Berani. Kayak ulama sumpahnya 50 kali juga, demi Allah saya nggak bunuh, demi Allah saya nggak bunuh. Ya, kayak ulama sekali cukup. Kalau dia sumpah, berani sumpah, dia nggak membunuh, sementara pendakwa nggak punya alat bukti, tanda bukti, dan nggak berani sumpah, maka hukum ditutup. Ya, kalau dia nuntut ada alat bukti, ada tanda-tanda bukti, atau berani sumpah, maka dikasih tiga hukum. Yang pertama kisos, mau diapain? Mau dibunuh juga akan ditegakkan kalau keluarga bilang dia bunuh. Atau bayar dam 100 ontak gantinya, nggak usah dibunuh, tapi suruh bayar ganti rugi 100 ontak. Yang ketiga, maafin as-sulh,
udah kita maafin. Ya, wasulhu khairun. Dalam Al-Quran, damai itu lebih baik. Itu dalam bab jinayat, ya kulitnya aja tuh seperti itu tentang bab hukum pembunuhan. Ya. Terang akbar, ya. Ini hadis antum bisa pahamin, ya, tentang menghormati orang lebih tua. Pandangannya didengarin terlebih dahulu oleh Rasul daripada yang masih anak-anak. Tapi Rasul nggak pilah kanan, nggak pilah kiri. Ya, Rasul arif, bijak. Lalu kemudian وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد يعني في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد رواه البخاري وفي ثوب واحد وقالوا يعني في القبر من النووي. Dan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai dan menggambarkannya, amin, bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah SAW karena pernah yajma'u menggabungkan, menghimpun bainar rajulaini min qatla Uhudin, antara dua orang korban pejuang perang Uhud dalam satu kubur. Nabi pernah menggabung satu kuburan dua pahlawan, ya, yakni fil qabri, yaitu maksudnya di kuburannya. Tsumma yaqulu, kemudian Nabi bersabda sebelum dikubur satu kuburan dua pahlawan, Nabi bersabda ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an. Tunggu dulu, masukin dari kedua pahlawan ini mana yang lebih banyak menghafal Al-Quran. Yang ini ya Rasul. Kalau yang ini yang A, dia lebih dahulu masukin ke dalam lubang lahatnya. Hormatin orang yang hafal Al-Quran. Ya, lihat tuh Rasul. Jadi lebih dikedepankan orang yang memiliki keutamaan. Tadi yang lebih tua, sekarang yang memiliki keutamaan. Fa'idha usyirau ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Jikalau ditunjukkan kepada baginda Rasul ila ahadihima, salah satu dari keduanya yang lebih memiliki keutamaan, qaddamahu, maka dialah yang lebih didahulukan fil lahdi, di lubang lahatnya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Ini hadis ini diperbolehkan satu kuburan diisi dua orang, ya. Itu pun inda darurah. Nabi lakukan itu karena darurat, ya, karena darurat. Ya, kalau nggak darurat nggak boleh, hukumnya haram. Seperti itu, ya. Satu lagi hadis, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arani fil manami atasawwaqu bi siwakin fajani rajulani ahduma kabaru bil akhar fanawatu siwaka al aswar faqila li kabbil fadafa'tu ila kabali minhuma rawahu Muslim musnadan Bukhari ta'liqan. Dan daripada Imam Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Anak Nabi SAW, bahwa sesungguhnya baginda Rasul Gala pernah bersabda, arani fil manami, saya pernah bermimpi di dalam tidur saya, atasawaku bisiwakin, saya menggunakan kayu siwak. Kata Rasul, saya pernah tidur saya dalam tidur mimpi. Nah, mimpinya Rasul ru'ya haq, tauji ilahiyah fil manam. Ya, kalau mimpinya kita mimpi Nabi beda. Kalau mimpi kita boleh jadi benar, boleh jadi bohong. Kalau mimpinya Nabi semuanya nyata, benar. Itu pengarahan Allah kepada Rasul, ya. Kalau nggak ada wasilah Jibril melalui mimpi. Jadi Nabi pernah, saya tidur mimpi pakai kayu siwak. Faja'ani rajulani, tiba-tiba datang dua orang. Ahaduhuma akbaru minal akhar, yang satu tua, yang satu mudaan. Fanawaltu siwaka, lalu ku berikan siwak al-asghar kepada yang mudaan. Fagilali, lalu tiba-tiba aku mendengar suara teguran untukku, kabir, dahulukan yang lebih tua. Fadafa'tuhu ilal akbari minhuma, sehingga aku memberikan siwaknya yang enggak jadi kepada yang mudaan, saya kasih pada yang tua. Ya, mendahulukan yang lebih tua. Subhanallah, ya. Ini detail. Agama ini ngajarin kita adab sampai sebegini dalam. Adik hormatin ya.
yang kakak. Yang muda hormatin yang tua. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufiq, pengarang kitab ini dan itu yang begitu banyak, ya, alim, ya, beliau punya saudara, ya, Tahir bin Husain bin Tahir. Ini sang adik luar biasa, alimnya sama, tapi sama kakaknya ini luar biasa. Kalau jalan nggak pernah berani lebih depan dari abangnya, saking sopannya. Rumahnya loteng, kalau abangnya ada di bawah dia nggak berani naik ke atas loteng. Kenapa? Takut nggak sopan dengan abang. Ya, wah abangnya punya ilmu juga, nggak uncang-uncang kaki. Ya, menghormati yang lebih tua. Sampai kalau jalan nih pasti ada di belakangnya sedikit. Sama aja nggak pernah, apalagi lebih depan ada nggak pernah. Ini akhlak sampai seperti itu. Ya, kalau dia makan. Kalau kakaknya belum makan, dia nggak makan. Ya, seperti itu akhlak dalam agama kita. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan, amin. Ya, kita bisa menghidupkan, amin. Allahumma amin. Ayo buka fikir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa yughassalu aw sala al-mayyitu witran wa yakunu fi al-ghuslihi sidrun wa fi akhirih syai'un min kafurin yukafanu fi tahti aswabin bidin laysa fiha qamisun wala imamatun wa yukabbiru alaihi arba'a takbiratin yaqra'u al-fatihata ba'da al-ula yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-thaniyah ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج منه الدنيا وأسعادها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى زوج القبر وموالاته كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأسبابك إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه قد جئناك راغبا إليك شفعا له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه إن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وابسله في قبره وجاء في الأرض عن جنبه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعث آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين ويقول في الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ويسلم بعد الرابعة ويدفن في لحد مستقبل القبلة يسلم من قبل رأسه برك ويقول الذي يلحد بسم الله وعلى أمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجو في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة ويسطر القبر ولا يبنى عليه ولا يجسس ولا بأس بالبكاء. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi fid darin amin radhiyallahu ankum anna wal muslimin ajma'in. Wa yughassalu al-mayyitu witran wa yakunu fi awal ghuslihi sidrun wa fi akhirih syam'un min kafurin. Wa yughassalu, berkata mu'allif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barakahnya. Wa yughassalu, dan dimandikan. Siapa? Mayyit. Memandikan mayat hukumnya wajib. Ya, memandikan mayat jenazah hukumnya wajib. Kemudian niatnya sunnah. Mewudukan mayit hukumnya sunnah, tapi niat nguduin mayit wajib. Jadi memandikan jenazah hukumnya wajib. Andai kata ada orang main asal mandiin jenazah tanpa niat, sah. Karena niat memandikan jenazahnya hukumnya sunnah. Kalau mau diniatin gimana, Bib? Nawaitu al-ghusl, nawaitu ada'ul ghusl anhu. Kalau bahasa Indonesia, ya Allah, saya pun niat memandikan mayat untuk mayat ini hadas besar, misal. Ya, atau nawaitu
Al-ghusl al-wajib anhu, saya niat mandi hadas besar, memandikan mayit mandi hadas besar untuknya. Jadi niat ini sunnah, dia kata tanpa niat pun sah. Ya. Adapun mewudukannya sebelum memandikan mayat itu, ya, hukumnya wajib. Ya, hukum niatnya wajib. Wudunya sunnah, tapi niat wudunya nawaitul wudu anhu, niat wajib, tapi wudunya sunnah. Sehingga sudah hadirin, sunnah mewudukan mayat ini sebelum dimandikan dan sesudah dimandikan. Ya. Memandikan mayat. Ya. Al-Auliya diceritakan Al-Imam Sayyidi Ahmad Al-Badawi, ya, pengarang sirah sholawat apa itu? Sayyidi Ahmad Al-Badawi itu jenazahnya nggak mau dimandiin sama orang, mandi sendiri. Ya. Al-Imam Abu Hanifah kalau saya salah, beliau selalu menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Waktu dimandiin jenazahnya sama muridnya lupa disiwakin, bangun, mana siwakannya? Kenapa nggak siwakin? Kasih siwak, pakai siwak, lanjutin. Gimana nanti kalau mandi jenazah melek matanya dikit? Makanya sunnah menutup matanya mayat. Pertama, langkah pertama ketika mayat meninggal atau manusia meninggal dunia, langkah pertama tutup matanya. Karena mata ini ngikutin ruh. Kalau ruh pergi ke tempat baik, ke kanan kiri, itu mata ngikutin. In khairan fa khairun, in syarra wa in syarran fa syarr. Itu mata dia bisa goyang. Jadi hatta mayit kalau meninggal dunia, matanya bisa goyang. Kenapa nih? Bukan, itu mata ngikutin ruh. Makanya buru-buru ditutup. Itu dengarnya serius amat. Begitu, ya, tutupin mayatnya. Setelah itu lepas pakaian yang menempel di badannya buru-buru, tutupin dengan kain yang tipis, perutnya kasih pembelat, taruh apa namanya seperti buku aja, ya. Jangan Al-Quran atau apa, ya, buku aja, kasih pemberat, dia punya perut, di atas perutnya, balingkan di ranjang khusus, bukan kasur. Nggak boleh dikasih bantal, karena ntar akan mengangkat dia punya leher. Ya, itu jenazah dan dihadapkan langsung dari awal ke kiblat, itu bagusnya. Ya, dan langsung ikat dia punya dagu ke kepala supaya nggak terbuka mulutnya kesian. Saat itu juga buru-buru ambil minyak, minyaki semua pergelangan apa namanya persendian badannya, jari-jarinya, siku-sikunya. Ya, jadi begitu kalau ada meninggal dunia, ya, nangis boleh, jangan kelamaan, kesian mayitnya. Matanya tutupin, pakaiannya digantiin langsung, pindahin ranjangnya ke papan khusus agak tinggi biar terhormat kalau bisa. Kemudian kasih pemberat, kemudian ikat apa dia punya dagu perlahan, ya. Kemudian setelah itu apa? Kasih minyak, ya. Baru bacain Yasin atau surat Ar-Ra'd. Ya, jangan berhenti yang ngajiin, yang ngobrol di depan biarin, tapi ada orang yang selalu mengajikan itu mayat. Thayyib itu memandikan apa namanya ghuslu, memandikan jenazah. Ya, malam ini kita bahas tentang mandiin aja. Al-mayyitu, mayit witron, minimal 3 kali, ganjilnya tuh minimal 3 kali. Ya, wasul mayit witron, ya, 3 kali. Kemudian wa yakunu fi awali ghuslihi sidrun. Bagian pertama memandikannya dengan sidir. Sidir itu kalau zaman dulu, ya, sampai sekarang pun masih ada. Daun apa tuh yang ditumbuk halus? Bidara, bidara. Atau penggantinya sabun. Ya, kalau sabun atau sampo boleh juga. Ya, itu pertama kasih sidir, bidara atau sabun. Wa fi akhiri syai'un min kafurin, dan terakhir, ya, ditutup dengan air kafur, ya, sedikit campuran air kafur supaya menguatkan badannya itu mayit dan menghilangkan bau sedikit daripada
bangkai. Ini bau bangkai yang paling menjijikkan, bangkai manusia. Nah, makanya kalau mandi jenazah, pasang bukur, bakar bukur, ya, dupa. Dupa itu bukan manggil setan, bukan. Nah, supaya wangi itu indah. Logika, kita punya bini, kalau bau enak nggak? Indah, apalagi untuk urusan yang baik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah-indah. Bukan bakal bukur panggil setan, bukan. Indah, enak, diciumnya enak, ya. Daripada bau badan, lebih baik bau dupa, enak, ya. Jadi kasih dupa biar hilang baunya. Kemudian airnya jangan air panas, airnya dingin supaya sedikit ngawetin itu mayat, ya, dimandikan. Yang paling afdal mandiin mayat walinya dia. Kalau anak meninggal, bapaknya yang mandi. Ya, kalau kakak yang meninggal, ada yang meninggal, kakaknya yang mandi. Ya, kalau murid meninggal, gurunya yang mandi. Ya, seperti itu. Ya, kalau nggak ada, dia ngawasin aja, bantuin. Ada yang mandi jenazah orang khusus. Nah, mandi jenazah orang khusus. Seperti itu. Istrinya Rasul waktu meninggal dunia pun yang mandi perempuan, tapi Rasul yang ngawasin dari pintu, dilihatin sama Rasul. Ketika anaknya Rasul yang meninggal dunia, Ummi Kalthum, demikian juga Rasul yang mandi. Setelah itu Rasul ngawasin. Ya, subhanallah, ya, kematian. Akfiru min dzikri hadhimil laddah. Banyak-banyak ingat soal kematian. Orang kalau sudah hilang dia punya nyawa, selesai urusan dunianya. Nggak ada yang dia bawa. Jadi ini memandikannya dikatakan di sini wa fi akhir min kafurin, ya. Terakhirnya ditutup dengan air kapur. Kalau kita apa bahasanya, bukan kapur. Kapur barus, ya, ditumbuk 3 kali, 5 kali, 7 kali atau 9 kali. Nyuci bagian akhirnya itu. Dimandiin, taruh tempat agak tinggi, ngadepin kiblat, ya. Kemudian diawali dari kepala, ya, sebelum diwuduin, kotoran di bawah kukunya bersihin, hidungnya, kupingnya, yang ada di kaki bersihin, cebokin dulu, ya. Cebokin mayat itu, ya, dengan didudukkan, ya, ditekan bukan bagian tengahnya, tapi bagian sebelah kanan daripada pusat, ditekan, ya. Dan ketika mandi jenazahnya itu dianjurkan orang yang amin, orang yang apa tuh bahasa Indonesia amin? Amanah, orang yang gak kasir kalam, ya. Jadi kalau ada kejelekan itu mayat, dia gak boleh buka. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang nutupin aib orang muslim, Allah akan tutupin aibnya dia dunia akhirat. Man ghassala mayyitan, siapa orang memandikan mayat, wa katama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Siapa orang mandiin mayat, dia tutupin aibnya, Allah ampunin 40 daripada dosa-dosanya. Subhanallah. Ya. Kalau dia orang baik, lagi dimandiin jenazahnya, kelihatan sesuatu yang aneh, yang sifatnya aib, bagi yang mandiin jenazah boleh nutupin, wajib nutupin. Tapi kalau kelihatan yang bagus, kudu diumbar. Anak tadi waktu mandiin jenazah, itu mayat wangi, ya, itu mayat bagus. Tapi kalau yang meninggal dunia ahli bid'ah, ngerti ahli bid'ah? Ahli bid'ah, yang lihat orang maulid bid'ah, orang tahlil bid'ah. Kalau lagi dimandiin jenazahnya muncul sesuatu yang aneh, yang sifatnya baik, tutupin, gak boleh buka. Jadi orang gak ikut. Orang yang dengar gak muji dia dan gak ngikutin dia, sebagaimana dalam kitab disebut. Ya, di dalam kitab disebut, ya, sehingga dikatakan, ya, dalam kitab apa?
Fa in kana li maslahati dalam Hasyiah Baijuri jilid pertama halaman 294, fa in kana li maslahati fil ula ka'an ra'al minal mayit al mubtadi. Kalau lihat mayitnya tadi itu mayit ahli bid'ah, amarah khairin, tanda-tanda kebaikan ketika dimandi jenazah, fala yusannu dzikruha, enggak usah disebut-sebut kebaikannya, bal yaktumuha, bahkan seyogianya tutupin kebaikannya. Li alla yatba'un nas bid'atuh, supaya orang enggak ngikutin bid'ahnya dia. Au fitan sekarang roh minal mayit al mubtadi amara syar, tapi kalau mayat ini ahli bid'ah, dilihat tanda jelek ketika dimandiin jenazahnya, ya, ada sebarin ke orang. Lian zajirun nas anah, supaya orang enggak ngikutin thariqah bid'ahnya dia. Ya. Dalam kitab Ushul Karim dijelaskan kalau ahli bid'ah, orang-orang yang kerjaannya ngeharamin begitu, imamin juga kalau kita suruh haram. Ushul Karim halaman 298 dikatakan makruh kita sholat di belakang orang fajir. Ya, di antara fajir ini adalah wamithlu al-mubtadi, orang ahli bid'ah. Kalau orang ahli bid'ah kita jadi makmumnya, makruh sholat kita. Bal tuhram ala ahli sholat. Bahkan kalau makmumnya di situ orang baik, orang ngerti, jadi makmumnya dia hukumnya haram. Lianna dzalika yahmilun nas ala tahsin dzan bihima. Karena orang bakal nganggap, oh berarti nih orang bid'ah itu baik. Kenapa? Makmumnya ada orang soleh, makmumnya ada orang ngerti agama. Dia ridho aja jadi makmumnya ahli bid'ah tuh. Berarti orang ahli bid'ah itu benar. Paham nggak? Paham nggak? Wa tukrahu al-imamatu likulli minhuma illa an yaqtadi bihi mithluh. Kecuali makmumnya sama jenisnya sama dia, ahli bid'ah juga, bodoh amat. Wa yuhramu nasabahu imaman, dan haram memerintahkan ahli bid'ah jadi imam. Jadi marbot, maaf, kalau nggak ada imam, nggak ada yang datang, marbot imami. Marbot tuh bacanya lebih bagus. Jadi orang-orang yang datang salat jamaah, marbot lebih enak bacanya, marbot aja. Jangan suruh-suruh ahli bid'ah jadi imam. Wa yuhram nasabahu imaman, haram memerintahkan ahli bid'ah jadi imam. Lima fi minal khalal. Karena makmum ketika sholat ada kekurangan, artinya gerutu. Betul? Tuh, begitu amat model sholatnya. Nah, tapi jadi makmum, kenapa diikutin? Nah, sehingga hukumnya haram. Fayuqan nasu bi imamati fi naqs wa la yasihu. Bahkan tidak sah. Wa la yastahiqul ma'lum wa basyara al-imam. Jadi kuliti wazifah imam. Dan dalam kitab lain disebutkan macam-macam. Intinya kita sebagai orang, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya sebagaimana diajarkan dan dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sampai tadi nih, kalau ahli bid'ah meninggal dunia, dimandiin jenazahnya, ada tanda kebaikan, kita tutupin, jangan disebarin ke orang. Tapi kalau ada tanda nggak baik, umumin, biar orang takut, nggak jadi ahli bid'ah. Ini pengajian kita malam ini nggak nyinggung orang, cuma memberikan pemahaman apa yang ada dalam kitab. Mudah-mudahan jamaah bisa mengerti dan memahami. Jadi sampai situ aja. Wa yughassalul mayyitu witron, memandikan mayat itu ganjil 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali bagian akhir, ya. Bukan dari awal cuma 3 kali, nggak bisa bersih, ya. Tapi bagian akhir. Wa fi awali ghusli sidrun, diawali dengan daun bidara, fi akhiri syamin kafurin, dan bagian akhirnya dengan air campuran kapur bahnus, ya, supaya awet ke mayat dan tidak rusak dia punya kulit, ya. Wa shalla ala maghfurin maghfuran, kata Nabi menyolati orang soleh yang diampuni dosanya, yang nyolatin juga diampuni dosanya. Amin. Apalagi yang meninggal itu wali min auliya'il illa. Juga pernah bercerita tentang Habib Hasan bin Salih al-Bahr. Dalam hadis Nabi, man shalla ala waliyin lam tamassahu an-nar. Atau fi hadits qala Rasulullah, siapa orang nyolatin wali min auliya'illah, badannya enggak disentuh sama api neraka. Dalam hadis enggak disentuh sama api. Diceritain ada badui pergi ke pasar,
beli ikan. Lewat depan masjid, masjid penuh. Penuh ngapain? Lagi nyolatin jenazah. Dia tanya, nih jenazah siapa sampai keluar-luar? Ini orang soleh di kampung ini, Pak. Siapa? Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Oh, orang baik. Iya. Tuh, lagi mulai takbir tuh, udah mulai sholat. Ini langsung Badui ini sholat sambil bawa ikan yang dia baru beli di Lipah. Sholat. Takbir 4 kali selesai, Assalamualaikum. Enggak ngikut nguburin malah. Balik ke rumahnya ngasih ke bininya. Bini, nih ikan nih, nanti olah deh. Masak deh, buru-buru lapar deh. Dimasak sama istrinya digoreng seharian kagak matang. Ini beli ikan dari mana nih? Ini ikannya aneh, digoreng-goreng, bolak-balik kagak matang-matang. Dia bilang, "Dan tadi pergi kemana?" "Enggak pergi kemana-mana." "Coba tanya deh sama Ustadz, ada apa nih di balik ikan?" Dibawa tuh ikan, diteng-teng ke Ustadz. Ya, saat itu Syekh Alim dia tanya, "Ente bawa dapat dari mana?" "Dari pasar." "Terus dari pasar bawa kemana?" "Bawa pulang ke rumah." "Enggak." "Dibawa kemana?" "Nah, bawa sholat jenazah dulu." "Jenazah siapa?" "Yang tadi Habib Hasan bin Saleh." "Iya." "Oh betul. Kata Nabi, siapa orang menyolati jenazah wali min auliyaillah tidak akan disentuh oleh api." Nah, itu bawa ikan, itu nggak bisa digoreng. Ada. Ya, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr ini wali min auliyaillah. Di zamannya ada orang ahli bid'ah, caci maki mulu. Ini nggak benar, bid'ah haram. Tiap hari dia sabar. Lah dia ngomong, ente buru-buru balik deh, jangan caci maki aneh. Aneh emang gak bakal timpalin ente. Lebih baik ente buru-buru urusin ibu ente meninggal dunia gara-gara ente caci maki aneh. Dia pulang ke rumahnya, dia pikir bohong. Betul, ibunya meninggal dunia. Dia minta maaf. "Ya Allah, Beb, minta maaf. Ini kualat aneh nih, emak aneh meninggal dunia." Udah maafin, ente gak ada salah." "Enggak, Beb, tolong hidupin deh, Beb." Nah, ini gue udah bicara hidupin, kedengaran ahli bid'ah, masalah nih. "Ya Allah, aneh mau ngaji, aduh, Beb." Benar, dia mau tobat, mau insaf, nggak bidahin orang lagi, enggak, angkat tangan. Hidup lagi ibunya, dihidupin nama Allah Subhanahu. Keramat Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr. Ya, mudah-mudahan cerita ini ada manfaatnya. Dengan nyebut nama wali Allah, Allah berkahi hidup kita, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Antum ambil kertas dan pulpen. Amalan-amalan bulan Rajab mulai malam ini nih. Yang pertama, satu, ya, judul dulu kayak ngarang kitab. Zikir-zikir di bulan Rajab. Zikir-zikir di bulan Rajab. Dalam kurung atau dalam hati gak usah ditulis, buat bini, anak, dan seluruh manusia yang bisa ambil manfaat. Yang pertama, membaca istighfar Rajab. Membaca istighfar Rajab. Tulis baik-baik. Ya, 1000 tahun biar kata lama gak bakal hilang kalau ditulis, kecuali ada banjir. Yang pertama, membaca istighfar Rajab. Di mana, Bib? Yang mana istighfar? Ada dalam kitab Majmu' Salim. Gampang kan? Majmu' Salim, tahu nggak? Majmu' Salim, ya, itu ada istighfar Rajab. Itu dibaca setiap hari. Jadi yang pertama baca istighfar Rajab setiap hari. Bisa dibuka dalam kitab Majmu' Salim. Yang kedua, membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta laktani wa na'abduka wa na'ala hadika wa alika masabtu wa kubishayin masanatu abdullah kami nyamatkan wa utika wa fili bana dunuba illa anta wa gfirlahumma lana wa liwalidina wal muslimin wal muslimat wal mu'minat. Ya, itu dibaca Sayyidul Istighfar 3 kali pagi, 3 kali sore.
dia akan dapetin sesuatu nih kalau ini. Orang yang istighfar dilancarin rezekinya sama Allah. Sayyidul istighfar 3 kali pagi, 3 kali sore. Maksudnya habis subuh sama habis asar. Yang ketiga, membaca Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 kali habis subuh sama habis asar. Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 pagi, 70 sore. Ya. Yang keempat kan? Udah betul? Udah belum? Yang keempat, baca qul huwallahu ahad sehari semalam paling sedikit 12 kali. Ya, 12 kali aja udah. Yang penting istiqomah. Yang kelima, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 membaca Subhanal Hayyil Qayyum. Subhanal Hayyil Qayyum. Yang nggak bawa pulpen ntar bisa minjem setelah bubar. Salin. Yang kelima nih, ini yang kelima ya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Subhanal Hayyil Qayyum 100 kali. Dibacanya mau pagi boleh, mau siang boleh, mau sore boleh, mau malam boleh. Ini 100 kali setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Subhanal Hayyil Qayyum. Yang keenam, dari tanggal 11 sampai tanggal 20 Subhanal Ahadis Samad. Subhanal Ahadis Samad. Ya, Subhanal Ahadis Samad 100 kali dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Kalau dibaca pagi, siang, sore atau malam. Yang ke berapa? 7. Dari tanggal 21 sampai 30. Mudah-mudahan masih pada hidup. Membaca Subhanar Raufir Subhanar Raufir Rauf. Subhanar Raufir Rauf. Subhanar Raufir Rauf 100 kali. Kita ulangin Subhanar Raufir Rauf dari tanggal 21 sampai 30. Yang ke-8, memperbanyak sedekah. Banyakin sedekah. Ya, tiap hari sedekah, biar kata 1000 ke, biar kata sedikit, yang penting tiap hari. Yang ke-9, memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah. Ini ngelatih nih. Kalau orang rajin sholawat di bulan Rajab, bakal lebih rajin di bulan Sya'ban, insyaallah. Yang ke-10, berpuasa sunnah. Berpuasa sunnah. Yang ke-10, berpuasa sunnah. Ya, banyak puasa di bulan Rajab dalam hadis Rasul. Ketika saya malam Isra Mi'raj, saya melihat ada sungai, itu naharan fil jannah. Ya, dia lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju, lebih wangi daripada minyak misik. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, "Faqultu Jibril, ya Jibril, liman hadza? Buat siapa itu?" Qala liman shalla 'alaika fi Rajab. Bagi orang yang banyak puasa sholawat di bulan Rajab. Demikianlah keutamaan puasa-puasa di bulan Rajab, banyak sekali. Ya, jadi banyakin berpuasa, khususnya besok. Ya, ini kita baca istighfar bersama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ghaffarud dunubi wa sattarul uyubi wa atubu ilaih taubata 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa
الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Sekali lagi kita hayati dan kita wakilkan untuk ibu kita, ayah kita, kakak dan adik kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, dan orang yang cinta kepada kita dengan khusyuk. Mudah-mudahan Allah rontokkan seluruh dosa-dosa kita. Dosa kita sudah terlalu banyak dalam satu tahun ini. Jika Allah tidak mengampuni, maka tidak ada guna ibadah kita siang dan malam. Karena tidak mungkin cahaya bercampur dengan kegelapan, tidak mungkin bercampurnya air dengan minyak, tidak mungkin bercampurnya kebaikan dengan kejahatan. Oleh karenanya kita mengemis betul-betul kepada Allah di malam 1 Rajab ini. Semoga berkat munajat tawajuh kita kepada Allah, Allah ampuni dosa kita, dosa ayah dan ibu kita, dosa saudara-saudara kita, dosa tetangga kita, dosa orang yang kita kepada kita. Segala bentuk kemaksiatan yang kita lakukan, kita bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, sehingga dengan taubat ini, dengan ampun Allah turun kepada kita, Allah bukakan segala pintu rezeki untuk kita. Allah kasih keberkahan hidup dunia akhirat. Allah jadikan ilmu kita berguna manfaat. Amin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum ghafarud dhunub wa sattarul uyub wa atubu ilayh tawbata 'abdin ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم إني أسألك بمشاهدة أسرار المحبين وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين حين أسريت به ليلة 27 أن ترحم قلبي الحزين وتجيب دعوة يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله مصابيح الحكمة وموالي النعمة ومعادن العصمة وعصمنا بهم من كل سوء ولا تأخذنا على غرة ولا على غفلة ولا تجعل عواقب أمورنا حسرة وندامة وارضى عنا فإن مغفرتك للظالمين ونحن من الظالمين. اللهم اغفر لنا ما لا يضرك وأدنا ما لا ينفعك فإنك الواسعة رحمته البديعة حكمته فأعطنا السعة والدعة والأمن والصحة والشكر والمعافاة والتقوى وأفرج الصبر والصدق علينا وعلى أوليائك وأعطنا اليسر ولا تجعل معه العسر واعمم بذلك أهالينا ووالدينا وإخواننا فيك ومن ولدنا من المسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إلهنا قد تعرض لك في هذه الليلة المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذه الليلة نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها ممن لم تسبق له العناية منك. وها أنا ذا عبدك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك. فإن كنت يا مولاي تفضلت بهذه الليلة على أحد من خلقك وجدت عليه بعائدة من عدلك فصل على سيدنا محمد وآله وصحبه وجد علي وجد علي وجد علي وجد علينا بقولك ومعروفك يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو القيوم واتوب اليه من جميع المعاصي والذنوب واتوب اليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا سمعا وبصرا وحاضرا. اللهم انا نستغفرك لما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. اللهم انا نستغفرك من كل ذنب تبنا اليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك بما أردنا به وجهك الكريم فخالدناه بما ليس لك به رضا ونستغفرك بما وعدناك به نفس أنفسنا ثم أخلفناك ونستغفرك بما دعا لنا إليه الهوى من قبل الرخص مما اشتبه علينا وهو عندك محظور ونستغفرك من النعم التي أنعمت بها علينا فصرفناها وتقوينا بها عن المعاصي. نستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك وليس إلا رحمتك وحلمك ولا ينجي منها إلا عفوك. نستغفرك من كل يمين حلفنا بها وحلفنا بها ونحن عندك مأخوذ بها. نستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملناها في بيان النهار سواد الليل بملل وخل واسم على نيتين وأنت إلينا ناظرون إذا ارتكبناها فما أتيناه من العصيان بعمدنا وخطنا ونسيان يا حليم يا كريم. ونستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وأنت خير الراحمين. نستغفرك من كل فريضة وجبت علينا في آناء الليل وأطراف النهار وأدركناها عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تهاونا ونحن مسؤول بها. ومن كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فأدركناها غفلة أو سهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو كثرت ونحن عائل بها. نسألك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك رب العالمين له الملك والحمد ولك الشكر وأنت حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى أرواح جميع أهل هذه القراءات وهذه الأذكار الأوراد وجميع أولياء الله الصالحين وخصوصا سيد المرسلين
حبيبك رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيت الطاهرين الأكرمين وصحبه الأنجم الزهري إلى يوم الدين وجميع الصحابة والتابعين إلى يوم الدين وعلينا على جميع برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجل الأجودين يا رحيم المساكين أنجز لنا وعدك تفضل علينا بعنايتك غزل أرزاقنا واشرح صدورنا وهي لنا أمورنا هي أمورنا يا الله رشنا برحمتك يا أرحم الراحمين واغفر الذنوب ستر العيوب واستراح الصدور بجاه سيدنا محمد البدر الودود وعلى آله الطهور وأصحاب الخيور وبنيانا تعالى يسر أمورنا خصوصا أمور المولد يا الله والمولد بركة الحبيب يسر الله البركة وسعنا بحضور مجلس رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وحضور أهل الكساء وأولياء الله وأهل الزنبل وأهل البقي وأهل الدرك وأهل النوى والعناية والخشية بهم وبآلهم يا الله عجل بالنصر والفرج والقبول والفتح الأكبر علينا وعلى جميع المسلمين الحاضرين بحضور ملائكة الله المقربين على هذه النية وحاجة دنيوية مخروية يا الله الدنيا مقضية والآخرة مغفرة إن شاء الله والمراد الجنة مراقبة مع رسول الله اللهم ارزقنا الحاضرين رزقا يا الله ارزقنا الحاضرين رزقا يا الله اللهم ارزقنا والحاضرين رزقا يا الله حلالا طيبا مباركا بنا وبما على كل حال لا فتنا ولا في دين الآخرة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا للغى أشرفنا أتب علينا توبة أسر كل عوبة أسر لنا فواتي وأمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أرجي ربنا الصلوة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع قبل وجود لنا الإسلام منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه على الفصل السوبي والحمد لله بالبر والأنعام والشباب 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 بكل تجري بكل حال ولاية كل حاجة تنقضي ذلك أهل المدينة ذلك أهل المدينة ذلك أهل المدينة الكريم على الكريم على الكريم على بهم بآله مع الجلب الناصر والفرج سواسي محمد وعاشر محمد رب العالمين قبول. Pemerintah kepada seluruh jamaah